জরানি কক পান্ডা নাইজের বাকি নাসিঙি টংজাক যত খাপানি তাদের বুকচন পরিয়াল খাওয়াই কইলাম সুগো তিনি জরানি কক পান্ডাও তিনি 29 তারিখ জুন 2025 সালমারি তিনি কতর কতর কক তোমা থুমিতে উজানি বিসিঙ্গ কিসাসা ইনফরমেশन দরমার নাই धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान नै जे ताबुक मंत्री बख्रंनि नासिक मुंबाई बारथा कतर जे एसटी बा शेड्यूल ट्राइब रगनि आमचाइ रग थांगै बरगनो एसटी पीआरटीसी बा आबाहाय नांगमानि डकुमेन्ट्स आधार कार्ड पैन कार्ड नि गोबांमा हापांनि नांगकुकमानि डकुमेन्ट्स खलायरमानि सामंबतां 15 दिन नि बागै सामंबतां नाहारजाकमानि खोनानो पाइसिनाय 30 तारिख जून नरक जे रक नांगमानि जानिजा एलाका आमचाइ रग दाति दाति डकुमेन्ट्स सयनाय खलायनार बाय खाके बेलायखे जानाय ओंखाय आबो जानिजा जे गाना रग पान्डा हनि खाना केनो आबो बीजेपी नि पान्डाया आबो मथानि पान्डाया कोनो पलिटिकल पार्टी नि पान्डाया सरकार नि पान्डासि मंत्री जतनि बागिनि मंत्री हापां जतनि बागिनि हापां आबोनि सेप सापजों माना हानाय आबो डकुमेन्ट खलायनार खाके सिनि गोबां मा जोंगाल याकाकनाय जे दुखु नांमानि कहंखा सालकिया सेकां तैयो कलगि रग थैलाय जाबाय मासे बंनि आरो बैंक एकाउन्ट करै इयांके बा बंनि पीआरटीसी करै आमहायरखौ मा जोंजालङै सरकारनि सेपसाब बा रां जुबासरबो नायमियाङै दंगायो आबाहेरना हाना बागै अमहाय डकुमेन्ट्स अफ बेलायखे नांकुकमानि अन्य दिन बांला रगबो खलाय मानो फियाबा अबंके बा लग लगिनो सयरेनाय अफिसार दङ आबोखेबा गुरक पाककै लेरो आबाहायता इंगे अबाहाय पान्डानि बिसिङाव खलायना राखे ताइसे खलाय साका मानो हनैनो अ पान्डानो खलाय जागमानि तिनी नर्थ ईस्ट नि कक्टमा साना थांके लामदिं नि सिमी बदरपुर जे लाइन उनको रेल चलिमानि आरो जाटिंगा नि सिमी लामपुर स्टेशन जे हाकवागै लामावो थांबायमानि वाति वामा बागै सालकिया सेकां तिनी आबरक बेबानो साफ सुथरा खायबैमानि बागैनाय हायनो हाय तिनी सिमी ट्रेन चलिजानि चेंखा एनएफ रेलवे बखाक्तै एनएफ रेलवे नि जे जॉइंट लोको कुरुंमुं अफिसार कपिनजल किशोर शर्मा बनो कक्थुम रखा जे साब्रुम निसिमी सियालदाह कांचनजंगा एक्सप्रेस ताई सिलचर निसिमी सियालदाह कांचनजंगा एक्सप्रेस अबर बेबन तिनि चलिबायखा आबो कारिबो कचाई टंजाक बरक रग निबागी बाहायो एनएफ रेलवे रंगिया निसिमी आगरतला जरा आलायजा ट्रेन रहनान बागै थिति खलाय दङ नांकुकमाने अरुत पेट्रोल रक मान थौरनानि बागै बाहायो साकारका रेलवे स्टेशन रेलवे डिपार्टमेंट गाय खनानि सिमी गाके अ लामातै तेबो गोबांमा ट्रेन रक बाहायो चलिसिनाय हिनै कक्तमा हासरि मंत्री रकरा डॉक्टर मानिक साहा 2025 बिसिनि 1 तारिख जानुवारि दिसिमी जून मास जरा हास्तेव जतय 674 कोटी टाकानि जुदा जुदा स्किम हलंथाय कायरे जाखा फियक जाखा तिनी आमबासानि दलाई हांकर गंगानगर 27 टा स्किम 27 टा प्रोजेक्ट नो उद्बोधन खलाय रेखा 5 टा स्किम नो हलंथाय काय रेखा आरो नो बतिनि कक सामनि अप मंत्रक साकरा हास्ते हापां साखाम रों ताई आरो निसिमी सेंगैनै जत बेरेमानो कताल कताल स्किम नि बिसिंतै कताल कताल कक्सा मुंना हारजाक दङ आरो बिसिङाव दङ 20 कोटी टाका रां सबाय 8 टा जेलाव नेसा मुक्ति केन्द्र माने रिहाब सेन्टार तांनानि बागै बहायनो स्किम खलायजाखा चखु हासपाताल मकलनि डाक्टर सनामनानि आकरक थिति खलायजाखा बसाका ताबुक हास्तेरि हापां त्रिपुराव बैरंग फानबां रेन बागै जायखे नायकलै दङ बसाका हास्तेव तावसु जरति सेबखायै बैरंग बिसिंग कायथाम क्वार्टार दङ इंगाय बरगनो उनको सागदुक निसिमी सेंगैनाय लिभार किडनी जत तैनो हास्तेव ट्रान्सप्लान्ट खायनायनि बाहायो सासामं मानै दंखा मंत्री बख्रं नरेन्द्र मोदी त्रिपुरानो खबै नर्थ ईस्ट नि हास्तेरावनो हायं खाकतर तलांनायनि कायसा सामं टांखा मंत्री बख्रं फोरोंका राजनीतिनि स्लाइबो बरक बाय बाहायके तंनानै नां करंनानै नां आबो जों बबाय तङै मानखा नै मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा सावै थाना रखा मन की बात तिनी फिल सारा 93 123 तम मन की बात तिनी मंत्री बख्र कक साका फुङो 11टाव आकाशबाणीनि बिसिंतै ब तिनी मंत्री बख्र नरेन्द्र मोदी साका सागदुक दिसिमी चेंगै हदा न सिकिउरिटी रेनानि जरा देशनि जत थायनो हामक्रायनि जे कथक हेकाबा हाममारि न सकांगितलां थाङै दङ अ हापां abo
সোশ্যাল জাস্টিস তাই হদানি কথা যে নেই বিচার চিনি মান बान्तारक रनानि आब्रक काहामनो मांगप्लि कासै फाइ दङ हामक्रायनि दङ हनै मन्त्रि बख्र नरेन्द्र मोदी तिनि मन की बात पान्दाव साका ताबुक भारतनि गोबांखौ ग्लुकरगनो काइसाबाया काइसा हदा न कातिरनायनि बागै हदा न हामियानि याकारना बागै गमा सेबसाब यासागै दङ सामुंतागै दङ तिनि मन की बात पान्दाव मन्त्रि बख्र कक साका ब तैब साका हाकतर बेरेमो सामुं तांचानाय रकनि मथा रकनि कगनो खरसायै साका भारतनि लुकु बांमुं 67% 64% स्लेबो गोबां ताबो बरक जेबा कायसा उनको हापांनि सेबसाब मानै दङ भाटा मानै दङ बतेबो साका देश प्राय 95 कोटी बरक रक जेबा कायसा सोशल स्किमनि बिसिंतै सेबसाब मानै दङ बेनिफिशियारि इंगै प्रधानमंत्री साका 2015 बिसिओ बिसि जरा 125 कोटीनि सिलाइबो किसा बरनि थानायाव हापांनि स्किम रक थाङै सगैमानि फियाबा ब ता खरसायै साका अ सासामुं तेबो बखा बासार खा जे बसकांनि सालबो तेबो काहामंनाय भारत जत थायनो जत यात्रिओनो तेबो कराकनि साका कराकङै फाइ दङ मन्त्रि बखरक हायुंनि वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशननि उनको बखाक्तै भारतनो कायसा ट्रेकोमा गरै आमहाय साख्लायनानै कक खरसाय साका अब कायसा लाख लाख बरकनि कराक चाइटक मुनि कलमति खिखलायमानि बथाय नहैमानो अ बेमारनो ताबो चफ्लाया कारै चबा खलाय गय मांखा चबा खलाय दङ स्वच्छ भारत अभियान कायसा काहाम सामुं तांखा जल जीवन मिशन आरो कौमा हामक्राय मानखा आबा केनो जे सोशल जास्टिस नथि बो काहाम केनो हामक्राय मानै टंखा नै मन्त्रि बख्रक नरेन्द्र मोदी साका ब तिनी प्राय घन्टा कातै साके कक सातानिवनो अबरंनो बेबनो कक साइ खनारका मन की बात पान्दाव जे ट्राइबल रगनि बागै हस्टेल खलायजामोन ककबो हास्ते अबनो पुइला 30 तानि स्लाइबो सरकारनि जे ट्राइबल हस्टेल जनजाति हस्टेल रोंसोरनाय रग निजिनि हस्टेलाव तंगिनो स्मार्ट क्लास डिजिटल नि सेबसाब रंनि बिसिंतै मन की बात नि 123 को जे बेरेम डाइरेक्ट आवाय मुंगो मानजाक लाखिया अ पान्डा खानाय मानखा पान्डा ओंखा हापांनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि साक्तार मुंबाय स्मार्ट क्लास स्कीम नि बिसिंतै खलायजाखा अ स्कीम न सासामुं खलाय मानखा इंस्टीट्यूट फॉर कैरियर एडवांसमेंट तिनी आगरतलानि जगन्नाथ बारिनि डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जनजाति छात्री निवास आरो संसारजाक पान्डाव ट्राइबल वेलफेयर नि आलायदा सेक्रेटारि ताई दागी फां सुभाषिस दास धरती आबाजन बागेदारि अभियान नि जे कगया फां रगनो तुई सावै खनारखा फरके तिनी मन की बात न तुई नाय पान्डा खनालायमानि तो मन्त्रि अक्रां के तो खनाय कायंगो दलायसे इंगे तिनी yang मन की बात न तुई न संसारजाक कायसा प्रतिमा भूमिनि कक खनाय बायदि आबनि आगलो संते कक्तमा कतर बाखलायजेन প্রেসের সামনে দাঁড়ায় কথা কয় যে কোনো রাষ্ট্রপতি যে কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী জীবনও প্রেসের সামনে দাঁড়ায় না দেখছেন কোনোদিন দাঁড়ায়নি দাঁড়ায় না নতুনত্ব অভিনব এক পদ্ধতি প্রেসের লোকের কথা গিয়ে যেতে হবে আমি আমার মানুষের সঙ্গে ডাইরেক্ট কথা বলি এটার লাগে প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত শুরু করছেন এক নম্বর যেটা করছে যে দেশ দুনিয়াতে কি চলছে সব কিছুর একটা ঝলক আমরা এক মাসের মধ্যে পাই এবং এই ঝলকের মধ্যে আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে একটা উৎসাহ প্রেরণা পাই কিন্তু এই মানুষটাই কাজ করতেছে তাহলে আমরা করতে পারতাম না দেশের মানুষ এইভাবে শক্তিশালী করতেছে নিজের গ্রামরে নিজের পাড়ারে মানুষ শক্তিশালী করতেছে আমরা কি করতে পারতাম ইসলামের মধ্যে আমরা বিশাল প্রেরণা পাই এবং একটা উৎসাহ পাই আজকে মধ্যে অন্তত 3 দিনে উৎসাহ আমাদের কাছে থাকবে যদি আমরা কাজের মধ্যে লাগিয়ে যাই যে কাজটা দিচ্ছে এই কাজে লাগিয়ে দেখলে কিন্তু মাঝখানে কথা প্রথম হয়েছে যুগার কথা হয়েছে 2015 সালে প্রধানমন্ত্রী যুগা সমস্ত যুগা হয়েছে যুগ যেটা করছে যে দেশ দুনিয়াতে কি চলছে সবকিছুর একটা ঝলক আমরা এক মাসের মধ্যে পাই এবং এই ঝলকের মধ্যে আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে একটা
উৎসাহ প্রেরণা পাই, কিন্তু এই মানুষটাই কাজ করতেছে, তাহলে আমরা করতে পারতাম না? দেশের মানুষ এইভাবে শক্তিশালী করতেছে, নিজের গ্রামরে নিজের পাড়ারে মানুষ শক্তিশালী করতেছে। Fadike khabani tahte buksong teruk hablayan sin tiprasa bayo tisi tiprasa bisingo tabok jengjal kaisa kotorangi tongmani kok temahkai sabrum ni je ludua ni kaisa tongo aro sin tiprasa lukurok ni huk khaijai phaimani nok garing tang tongmani tini aro khana oro bolongo muya phaisamani noksitan chamani abahai baksa rabar kaijak abahai ke jaga tongmani no kaisa company ni bisingtei aro wak ni farm khainai tok ni farm khainai hinai jagatlangnai nai tongmani sarkar ni gosimung manja kaisa company phiaba a company rok jaga nahna naimani omsuk katlangna nayo o je jaga malik rokno kono sabo saya o je tongnai rokno kono kono nam nai bong borok jaga sulai tongmani nokha keno চিন্তি প্রাসা লোকরক টঙই মানজাগলিয়া বাহিকে চিনি নক থাই কুসুম কুসুম টঙই ফাই চাই ফেমানি আপনারা বাহিকে আর নাই নাই ইংকেন মানা খালাই কা বাক্সাং কেবা আরি ইংকো কাগজ টঙো বাক্সাং কাগজ কरै ইংকেন কাগজ খাইনি নাংনাই ইংকে বাহিকে খাইনাই আবাহাই রক পালামান ইয়াংই টংমনি জরা যে জাগাও ত্রিপ্রাসা লোকরক লামা মায়াংই টংমনি জরাও তিনি বলং মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা থাঙ্কা थाङैनाय नायमानि जागाव बो सिगां नुखा सिगां कागज खायनो नांग्रानाय नंनो खास जागानो कागज खायनो नांनाय ताइ जे कम्पानि आरो फायनो नायखा सयकक साना थाकाके ओ कम्पानि रकबो ओ जे जागा जेहेतु बनि डकुमेन्ट करिबा डकुमेन्ट करि हिनि बरनो मालिकनि गसिना नाया इंगे ताबक जे टंग टंगनाय बरक खा नांजाकमानि क इंगे बरनो कोनो सरकार जे कोनो जागानि बिनिमये जागाले तलांनाय बरनो कुनफान रिया ना सेबसाबनाय ना जाकिरनाय ना जागा तलांवन रांग्रानाय आबोनि तेबो खादो जागलायमानि ओ जराव मन्त्री अनिमेष देबबर्मा तिनि थाङै लोकरक बै कक सालेमा परे कम्पानि रकनो रिया नि साका ताइ जे ओ जागानो ससकां डकुमेन्ट्स खायग्रा दे कागज खायग्रा दे नियाय बकक बितिरखा साइमिया कागज खाया थाका बसक पजा हिलिकतिया नां ताम ताम खाया नां रां रगरलाय नां वाको नां बसक साइकावखा खानाय नेगेनि तिनि कक थुमो अब कायसा बथाङै नेमेनाबो तो पजिटिभ न काहाम न फियाबा ओ जे जागानि कागज खायनि हिनि मानि बसक कथुक सामु आबनो बाहिके खायनो अबनो ताउ बस कांगो नायथाय नाय नेगरादि लोकरकनि सामु मन्त्री अनिमेष देबबर्मानि अक फाइनली एकमात्र कारण जे अरन बरग्रुप जायगा दखल खायजोंनो नाय दंमोन आमते एटा प्रब्लेम आनथानि फाइका बरगानो साका जे सार तिनर फाइ थांबि दिनि आं और फाइ खानाका जे लुदुआ चा बागान दंमोन आ चा बागान न खासलेन खायजे खायजे खासलेन तो अलॉटमेंट नि बागै बिनि नियम दं खासलेन मानन बागै बरग्रुप एप्लिकेशन मा खाय सब डिविजनल लैंड अलॉटमेंट कमिटी दं एडीसी नि बो लैंड अलॉटमेंट कमिटी दं अप्रूवल नाहारमान परे जे बरग्रुपनि जागा करि सरकार रूरल एरिया जो 5 घंटा क्लाइ जागारो आंबो आं सिउ हायजे किछुदिन आगे बाबो कैबिनेट मडिफाइंग खा आ आइन अनुयायी अरन ग्रामबासी रंग आं सागन अलॉटमेंट नि बागे एप्लिकेशन खाय डीएमओ जदि गसाइ दंखे एमडीसी देबजित त्रिपुरा दं जिनि লিডার রক্তং বরক থাঙি ডিএম বাই মালাইনি পাশাপাশি তে একটা বক্তব্য দङ যে বরকনো অরনি রেখলাই কাইসা ফ্যাক্টরি খাইনি আঙাবো সম্পর্কে তিনর বুঝিখা যে অরন বরকনি বক্তব্য প্রথম অ্যালটমেন্ট দেগরা থ তারপরে ওর খালি জায়গা দংখাय আরো ফ্যাক্টরি খাইতো কিয়াবা ফ্যাক্টরি হচ্ছেনি गोबां বরক 80% 90% ওয়ার্কফোর্স চিনি অরন হইতে মানা হারা So jara factory kleine nuduk nahane borok bebo kok mas hane ang to tahu clear engkha bepar. Ar grambasi ni je dabi, jaro land allotment reject tu. Obosshoi abo jeng sorkaror tongmani bisingti jengmo naine, ebong DM rogno SDM rogno jeng sengne, jaboro dakti klai raidani bisingti allotment dibe. Baisa. Actually basically seng pun aneng kumani itu songkra i dari ini dirgudin boswas kita jara borok tungmani barang ni jaga no lagoi barang ekta company fulong ini sabe oro pigeri farming khaine ko plastic factory ebro solar panel establishing rok khaine ini sabe kintu borok to bono suiya mane borok kono mote roiya rani bagan tongo nokhai tongo kesam brani borok agini puro puro se jaga tongo haram tongo bono to romiya
পইলা जों सानना ताव रिक्वेस्ट लागिया जाते सार पइला डकुमेन्टनि अंथुक इ बर'रावनो तारपरे সেই बर'राव जुदि कम्पिटिशना थाङै डकुमेन्टनि मूले जुदि একটা কোনো कम्पिटिशन मागले তখন রাव थांग्रा थांतानि फारि Hei, kabar data bukuk cong di prasarok ni jangan lupa borok aja sasing tong lebai siu tabu buat asal bukan kotor je cini borok ni bising obo jaga kaguma tong ibu kagos klaim yang ini cong mani apa tebo jotan saya dekoni kok Menteri NC Deborma Indrobo Sarkar Fajro 2018 samani kok tabu mungkin manu Sarkar Fajra keno joto di prasarok no jaga ni kagos klaim nih mani pihak bawa seng klaim man ya ni bagi tabu buat jeng jalo seng man lai congko তাই বাবুসা ফাসিং ও জাগানি কাগজ খাইমায়া বাই নিজেনি জাগানো বইজে সাকেট লাঙি নান্নাই টংখা আফ্রো আন্দোলন খাইমাং কাসুই কয়দিন কাসুলাইনাই আবো জাগানি কাগজ খাইয়াবো নাংসিনাই এনি হাউ যে সালামতি ফানো আবো কিসা করংলাই বেনি নাংসিনাই খাবারনি তাতে বুকুকচং ও যে জনজাতি আবা যে তাবুক চলি তমনি আরো বাহিনী জাগানি কাগজ খাইমানো নর কিসা যোগাযোগ খাইবেদি আরো তাবো Beskangni 9 tarik Julai nyoka salca ni bagai 12 kotoro ধর্মঘট মানে স্ট্রাইক বন্ধ ni saklaimani abno khapur jaka Bharatiya Jatiyo Mazdur Congress bodol ni samung tangsanai bodol Tripura haste bedek tini kokto thuner panda khai o 9 tarik Julai ni nyoka salca ni ধর্মঘট no khapur jaka মানে borbo goshika ge kokto thuner panda manjaka Bharatiya Jatiyo Mazdur Mazdur Congress ni Rajyo Sabhapati Kasku Biplop Kumar Rai tai General Secretary Jyotirmoy Dhor Chopon De Akos Hongrok Ngai borok koksil jaka tabukni o sarkar samung tangchangnai rokno kebengai lukurokno kebengai corporate mane je rangganang rokno ungko mang charnan bagai niti mane kerong rajina hari tongo abo lak borokni ajimung no sokomornani pala khai tonkha abogei bekar bangi tongkha manikni rang morogoi tongkha hapangni bedek rono hapang phatarni yagoi tonsai tongkha hingga samudang sanai rokni man thai man bantarokno khogoi samudang sanai rokni kerongno kebel khrai tongkha borok rok salbrum brum jalo klai tongbaikha hai hine borokni wan sukmani tai corporator rok je rangganang rok ajimung ba engko bangran baginai kebangma bongni baike sepsa bang rajagi tongkha phiaba samung tangsanai rokni bage security tai permanent chakri nani tai je bongni man thai rok bebano sokomori tomaikha beton kisari tonjakha chakri man thuya khlai tonjakha society o je social security tongona amne cable khlai jakha sabjagya mo tharokni ko thayo gaka samung tangsanai jotoni kobang derai tongbaikha tai babaisa phasing ganang rokhate ganangai tongkha tai tongko song borok salbrungno thangi tongnan bagi coba khlaima tongkha mai phaise ni bagi aro mai chanani bagi se coba mai samung tangma tongsiuke nijini bosana kolok kotor khani ni kochugwan sunani jora kri ngi tongbaikha aboni bagi no 17 দফা সানমুং sanai o 9 tarik ni ধর্মঘট o 17 দফানি bisingo samung tangchane rokno kebengi katal shrom code ni khlaimani amno batil ma khlainai kacham agini je Labor Act tongmani abno mothang tona nangnai sarkarni je kono motha rail bank tai security jagarogo je hapang phatani yago rohna nai tongna abno ma mothaknai joto samung tangchane rok bagai social security khlaina nangnai mane bata rokna nangnai Ingkai nunoto mojuri proti maso 26000 khlain nangnai sarkarni samung tangkheno maso 26000 khlaina nangnai aba haike bong dabi Ingkai je contractual tai outsourcing je tei sebuklang tongmona amno ma mothaknai ingkai trade union rokni man thainong mothangna nangnai nangmani manei khonei thok tai chung pherang rok do rangbarri manglak jotoni bagini kompokhe 10000 jora pension ma khlainai MGN dega scheme no teo ma pholoknai ingkai hukba khaisane rokni bagini rak tamsanai kerong ma snamnai abai gobangma 17 ta sanmung sanlaikha nainaji Congress bakapi 9 tarik ni ধর্মঘট নতি প্রেস মিট প্রিয় বন্ধুগণ আপনারা অবগত আছেন আগামী 9 জুলাই 2025 ইংরেজি IUNTUC সহ 10টি সংগঠনের ডাকে একদিনের দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট আমি আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরা সহ সমগ্র ভারতবাসীকে
শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে আগামী 9 জুলাই 2025 ইংরাজির একদিনের সেই সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। বর্তমান সরকার শ্রমিক বিরোধী, জনবিরোধী এবং কর্পোরেটমুখী নীতি গ্রহণ করছে, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা বিপন্ন করছে। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, সরকারি প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ, শ্রমিকদের অধিকার হরণ এবং শ্রম আইন দুর্বল করার ফলে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত বিপদে পড়ছে। সরকারের নীতিগুলি শুধুমাত্র বড় কর্পোরেটরদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য প্রণীত হয়েছে, কিন্তু শ্রমিকদের নিরাপত্তা, স্থায়ী চাকরি এবং ন্যায্য মজুরির অধিকার ধ্বংস করে দিচ্ছে। বেতন কমছে, চাকরির নিশ্চয়তা নেই, সামাজিক সুরক্ষা দুর্বল হয়েছে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অপরদিকে ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, আর কৃষক আর সাধারণ মানুষ প্রতিদিন বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছে। আমরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব থাকতে পারি না। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমরা আমাদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই। আমাদের দাবি ন্যায় বিচার ও শ্রমিক অধিকারের জন্য 17 দফা দাবি। সেই 17 দফা দাবির লিফলেট আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি, আপনাদের মাধ্যমে জানান দিতে চাই। প্রথমত, শ্রমিক বিরোধী নতুন শ্রমকোড বাতিল এবং পুরানো শ্রম আইন পুনর্বহাল করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সরকারি প্রতিষ্ঠান, রেল, ব্যাংক ও প্রতিরক্ষা খাতে বেসরকারীকরণ বন্ধ করতে হবে। সমস্ত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য। ন্যূনতম মজুরি প্রতি মাসে 26,000 টাকা করতে হবে, ইত্যাদি সহ 17 দফা দাবি। Kai khabar ta ta bukuk chong obke Congress ni kok phari selain tabuk ni kok kai sapaka potishari wo kaisa panda tongmani ibramo thani a jagawo kok manjagai khanaro engei TTADC ni CM Purnachandra Jamatia manjaka TWL ni President Monihar Deborma tai sabjonal ni chairman bahaya tongo Rothindra Jamatia song borok tini bohong kakai Gumoti Journal ni chairman che Rothindra Jamatia bo tini kognarna thangai tipramo thari kongma khatungmani kok sambai baksano buskani je choba obongkha je David Mora Singh bo Delhi wo yakung bukcha himi thangnani tai langi yang ni ha engko thumka matai kathar jagarokni bono Delhi wo tlangai thangnani to thangnai 7 buskangni 7 tarik Julai orni lamranai hini bo saklaikha aboni bagi botabok tiarangi tongo preparation nai tongo abono jotono support khaji jotono logiredi tai andolon gobang madal bidal ingmano arni bisingo o andolon kaisa kotor 2400 kilometer himi thangna naime nabo thung toma kogya engkai bini bagi baksaba thangme ka suri lainai baksaba chuba lainai baksaba boro phandum salainai aboni bagi o choba belai khe nangkukmani tiprasa ekot mannani bagai tai tipra grata tipraland mannani bagai bo thangai deputation deinai home minister aro tai yasini thirawi soirawi aro kaisa jodakuk raibuma khalanya thangi chong hni sai khana ka Rothindra Jamatia khananya ji thumui joba potishori ni chini okok Chilis Birchandra Mononi Journal Chairman Baram Gran David Morasin Tegorio Ani Pau Tongnai Takok Sinwa Kisisa Kok Saina di Kok na Paina na Sai Tongnai Tamu ke kana Oklogo Kok Sanai Te Tongu Tamu ba Kisa Sawina di Kok na Paina ni Chesta Kanai Tapuro Bokuro Tiniwo Se O Panda Bhayo Chung Tiniwo Noro Thaniwo Obono Buwa Gra Tawak Tripura Jawa Jawa Tolo Ja Hamzagui Tongmani Abuwa Grachini Bagai Sathari Samukhlai Tong Tongmani Abono Tini Sundarum Thanio Akok no Sarani Bhai Takro Bukro Gran David Morasi O Elakani Bus Gambo Kaisa Sama Kotor Khlaina di Thang Tongu Norum Thanio Abono Nalo Bus Gampe Julai ni Tali 5 Tariko Bo Agurtala ni Simi Bo Yakumbai Delhi wo himui thangnai a Delhi him thangna abo klaisa kokya abo klaisa bukhobai sawe abo
Angkani abo kesal kotomaya abo tamun cinai abo belaidom serius tek kirima sensa soba soba klainya ni thang tongo naroni elakani je neta abo ni bagi Gai obokai thangka Tripura mothani kok tabok kok sawana BJP ni Bribedek gai Tripura Pradesh Mohila Morcha borok bahanya beskangni 30 tarik Jun mane khana kaisa khadumani panda khlailainyai khadumani kok ungkha 1975 bisini 25 tarik Jun salmariwo 1975 bisini je Bharatni Sarkar tongnai arni Pradhan Mantri bini naikol mungbai kaisa kalu oddai kaisa monak sal nei khachongo BJP bodol tamni hinba jorawo kaisa Bharat kisasek neta rogno romnani bagui je kaisa kalu ko raja tamsa monak sal kogno muitu khlailainyai kogno muitu tangai khlainai hinba jorawo koktuma thumnai rogno bo koktuma thumnani mana khaijakha je awainai rogno bo mothagei rejakha amno karibo haino je unko borok rok sarkarni samung khlaya thangteni o gobangma police oinai kasujakha abahai kalu ko din hwnai wan sugi borok palanya thangi tongo abono tini koktuma thumnai panda khai sai khana rakha 30 tarik go borok palajani kokno tuinai agini MLA tai tabuk je Bharatiya Janata Party ni Mohila Morcha ni Tangkra dong Mimi Mojumdar লগিও তংখা তাই বিনি কবুনি আদংযোগ সংগ্রহ এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আজকে আমরা এই জায়গাতে আমরা আপনাদের সাথে এর জন্য মিলিত হয়েছি কেননা ইতিমধ্যে আমরা আমাদের কালকে যেটা 30 জুন 2025 বেলা ঠিক 10টা থেকে আমরা একটা মক পার্লামেন্ট অনুষ্ঠিত করব এবং মক পার্লামেন্টটা হচ্ছে গিয়ে 50th year of the dark chapter of the emergency imposed by Congress. আইএনসির দ্বারা যে মানুষের গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছিল এবং সংবিধানের যে হত্যা করা হয়েছিল এমার্জেন্সির কারণে সেই মূলত সেই ব্যাপারটা নিয়ে কেননা আজকের যে প্রজন্ম আছে the 21st জেনারেশনের যারা আছে ওরা অনেকটাই কিন্তু এমার্জেন্সি সম্বন্ধে ওয়াকিবহল না এবং এই যে 21 মাসের যে আমাদের ভারতবর্ষের একটা কালো অধ্যায় which we call as the dark chapter সেই মূলত জাগরণ করা যে আজকের ইউথের যে আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স কারোর ডিক্টেটরশিপের কল্যাণে কিভাবে ভারতবর্ষ খন্ন বিখন্ন হয়েছিল এবং আজকে পর্যন্ত সেটা কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের নাগরিকরা কিন্তু আজকেও সেই কুফলটা কিন্তু এখনো চলছে সেই 21 মাসের যে কুফলটা এখনো কিন্তু সেটা ভারতবর্ষ অতিক্রম করতে পারেনি এবং তার জন্য আমি বলবো সেই সময় 1975 25 জুনে কিন্তু কনস্টিটিউশনের সংবিধানের হত্যা করা হয়েছিল এবং সেই হিসেবেই কিন্তু আমাদের এই মক পার্লামেন্ট সেশনটা কালকে আমরা অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছি মুক্তধারা গাই খানা 30 তারিখ মুক্তধারা মক পার্লামেন্ট খাইনাই ভারতীয় জনতা পার্টি ni Bribedek Mohila Morcha yang CPIM ni bakakti bahanyo Bribedek Ganatantrik Nari Samiti ni bakakti boni kendra komiti ni সম্মেলন no kitingei juda juda hasteo juda bedek mothani lokothum panda songsai tongo গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ত্রিপুরা হাস্তে ni juda antayo bahanyo tabuk অঞ্চল সম্মেলন ni tongo kokti salo রামনগর অঞ্চল সম্মেলন no unko khlaina baginai choba যুদ্ধ no kebengei মানব বন্ধন মানে চবানো কেবেঙ্গি বরক ni halokno bolainani abahai সামুংবতাং খালাইনা বাগৈ গণতান্ত্রিক নারী সমিতি রামনগর অঞ্চল কমিটি রক তিনি লামাও বাসাওই যুদ্ধ নয় শান্তি চাই মানে চবাইয়া টংকাসাংসে সানো হनै খরাংটি সালাইখা তাই আমেরিকানি যে সাক কতর বা সাকনি ফান ফুনুংমানি আপনো মথানা নাংনাই ভারতনি বিদেশ নীতি বৈহা নীতি বৈহা কেরং অবনো সলাইনি নাংনাই আমাইকেন সানমুংটি সলাই বরংনি বরক bai borok lainani katha lainani o sangbotangno songchalaikha phadi Bharat ha kotorni je hapangno
বিদেশ নীতি বা বুইহা যে রীতি কেরং রাইজা তংমনে আমনো সোলাইনি সানাইखा বরक তাই আমেরিকা বাইতা কথাरि হিবাनि গ্लाइखा তাই আমনো কারি বাহিनो जुदया चबा या जों तंखथां सानखनै खरांथि सालाइखा लामा किनारो बासावै खानाय जे सीपीएम नि बरिबेदे गणतान्त्रिक नारी समिति कक मानजाखा आरो রমা দাস তাই ফুলন ভট্টাচার্য খুবই জোরদার আদমজে সংগ্রহ কর্মসূচি আমাদের গোটা রাজ্য জুড়ে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি সম্মেলন প্রক্রিয়া চলছে। তারই অঙ্গ হিসেবে আমরা আমাদের সদর মহকুমায় 91টা ইউনিট সম্মেলন ইতিমধ্যে শেষ করে অলরেডি আজকে 9টা অঞ্চল সম্মেলন হবে আজকে নিয়ে। এই অঞ্চল সম্মেলনকে সামনে রেখে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি। কোথাও গাছ লাগানো, কোথাও গাছ বিলি করা, কোথাও মানব বন্ধন কর্মসূচি যুদ্ধের বিরুদ্ধে, কোথাও শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, এই কর্মসূচিগুলো আমরা করছি। আমরা লক্ষ্য করছি এই কর্মসূচিগুলো করতে গিয়ে বিশাল সাড়া পাচ্ছি। এখন যে মানে সময়োপযোগী যে কর্মসূচি সেটা হচ্ছে যুদ্ধ। আমাদের মানে পৃথিবীতে একটা যুদ্ধের যে আবহাওয়া চলছে, কোথাও কোথাও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা করার চেষ্টা করছেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলবো শান্তিকামী মানুষ যারা আছেন ওনারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসুন। কারণ যুদ্ধ বেকারত্ব সৃষ্টি করে, যুদ্ধ মানুষের কোনো উন্নয়ন করতে পারে না, যুদ্ধ মানুষের খাদ্য জোগাড় করতে পারে না। এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইকে আরও বেশি তীব্র করবার জন্যে আমরা সকল অংশের মানুষের কাছে খাবারনি তাদের বুকুক সং তাই কাছে তিনি বেলে ওয়া নামা সিংসা পাতি খা আগরতলানি এনসিসি থানা ও এনসিসি থানাকে তামো চিরি যে হাস্তেনি টাংনো কতর সেক্রেটারিয়েট ইনকো गेट বসকাঙ্গনো আ এনসিসি থানা ফেবা আ এনসিসি থানানি গানাওনো কাইসা তঙ্গো আরো কাইসা ইনকো তাজগো গোরখা বস্তি আওয়া গানাওনো গোরখা বস্তিনি খরচানো সাमुंसिद्रा टांगनाय हनै केस कायसा क्लाइमानि मनजय रायनो फियाबा बनरम नाहनै थांमाने मायांगै बुफा कयलास रायनो रमितु बुखा एनसीसी थानानि पुलिस फियाबा कयलास राय जेलो तंफुरुनो थै थांका बोजागै जा थैका बरक तो बोजागै थैयो हनैनो खाकाओ नालो मैजा थैका पुलिस नि आ क्लारिफिकेशन करैनि बागैनाय खादोजागलो करकतिनि एनसीसी थाना गेरेब लायखा केवबा लाथा केवबा दातैलायनाय फानफुनुगै बरकनि सानमुंतामो नों चाया हंगे द रमखा चाया खायनि रमा जागाव बुफानो रममाला तावका थुस थैका हंगे अ बाहायके सिनि बागै नै इंगै मांखा जों तामखे बिचार मान माखलायखा जों गोथां बरक रमितु माने गोथांनो किफिल हन नांनाय हिनि तिनि कासलायखा खाना जायगानि खादो जागलु करकनि थामसि काजा क ঘটনা কিছু না ছেলে ভুল করছে তো বাবারে তুইলে নিয়ে এসে ছেলেরে না পায়া ঠিক আছে তো আবার ছেলেরে যখন পাইছে তো বাবারে ছাড়ন দরকার আছে তো এখন ওসি সাহেব পাইছে 2 দিন পরে হ্যাঁ ছেলেরে 2 দিন পরে পাইছে বা 3 দিন পরে তো পাইছে তো এখন তো ওসি সাহেবরে তো 24 ঘন্টা বেঁচে কাগজ লিখে ওখানে পাঠান লাগবে কোডে যখন বাবারে এখানে হ্যান্ডওভার করে কোডে চালান করছে তখন ওসি বাবুরে তো লেখা পাঠান লাগবে না লিখলে জজ সাহেবরে কি জবাব দিব আর কি বুঝবো জজ সাহেব কি বুঝার নাম কেস ঠিক আছে তো হে তো ওসি সাহেব লেখা পাঠাই দিছে তো ওসি সাহেব হে বেটারে চালান করছে জেল এরপরে পুলারে পাইছে তো সব মিল্লা হেরে পুলা পান সব মিল্লা কোডে গেছে বকিল ধরছে কইছে বেল লেগে তো বেল হে বেটারে হইছে না ওসি সাহেব লিখছে এটা কারণে হইছে না ঠিক আছে আচ্ছা যাক বেটা কোডে যে কিছু হইছে এক্সপায়ার হয়ে গেছে গা কিন্তু বেটারে কিন্তু কই পুলিশ চিপ দিয়া গলা চিপ দিয়া মারছে না কিন্তু হয়ে গেছে গা ইন কেস হইছে কিন্তু এখন ঘটনা হয়েছে সব মিল্লা শুধু দূরে কথা আছে যে আসামি পায়া হে বেটা তো আসামি না নির্দোষ বেটারে কিলিকে রাখছে এর দূরে কথা আচ্ছা সে কি জুলুম কি করছে মানে জুলুম করছে যে কোনো সরকারি মনে করে নোটিশ নিয়ে গেছে তো নোটিশ কেউরে দিছে তো একজনে মনে করে টান দিয়া কইছে নোটিশটা দেখা চিরালাইছে চিরছে তো হে তো ভাবছে হেও কিন্তু দোষী না এখন যেটা হের পুলারে ধরে রাখছে হেও কিন্তু দোষী না হে ভাবছে ওই হে চিরালাইছে তো আমিও দুইটা টান দিয়া চিরি হে হের কাগজে টান দিয়া চিরালাইছে কিসে নোটিশটা কি ছিল নোটিশ তো ওই যে আমরা জমিন আছে না বাড়ি ঘর বানায় রাখছে এই নোটিশে জমিন আছে আচ্ছা মানে মেন ফ্যাক্টর এই জায়গা থেকে আছে আচ্ছা কবে হয়েছিল ঘটনাটা জানেন এটা হয়ে গেছে আজকে মনে করে 6-7 দিন হয়েছে মানে ছেলের প্রথম ছেলের ছেলে তো এটা করছে কইরা তো ছেলে ভাগছে
তো পুলিশ গেছে এখান থেকে যার নোটিশটা ছিঁড়ছে এ তো গভর্নমেন্টের লোক হেরে নাম জানছে আয়া কইছে এখানে পুলিশ গেছে তো হেরে পাইছে না তো হের বাবারে তুললেন। সে নাম কি ছিল ছেলেটার? ছেলেটার নাম মঞ্জয় দাস, আরে মঞ্জয় রায়। মঞ্জয় রায়, হ্যাঁ। আর হের বাবার নাম হচ্ছে কৈলাস রায়। তো গিয়া হেরে পাইছে না তো হের বাবারে তুললেন। মঞ্জয় রায় বয়সে কত ছিল? বয়স বেশি একদম ছোট বাচ্চা, তো 23-24 বছর বয়স। কি করেছে? এই এমনি কোনো কাজ করে, কোনো সময় আমার ঘরে কাজ করে, কোনো সময় কেউ ঘরে কাজ করে, এই কাজ করে চলে। বাবা কি করে? তার বাবা তো কিছু করে না। যে গরু বাছুর আসতে, যে গরু বাছুর এটা হেরা 3 ভাই আছে, সবরে বাচ্চা দিয়া লাইছে। হে 3 ভাই ভিতরে যার ভাল লাগে এক বেলা নি হের বাবারে খাওয়ায়, ওই ভাইয়ের ভাল লাগছে ওই ভাই খাওয়ায়, ওই ভাই ভাল লাগছে ওই ভাই খাওয়ায়। বেটা ইডি দিয়ে খায়া বাচ্চা থাকে। তার বাবার বয়সটা কত? বেটার বাবার বয়স কমে 70। এখন তো বাবা কোথায় আছে? হ্যাঁ, বাবাই তো এক্সপায়ার হইছে, এনে তো ঝামেলা চলতেছে। ছেলের এখন ছাড়েনি? না, ছেলের তো ছাড়ছই না, বাবা এক্সপায়ার হইছে জেলে উপরে। কবে হইছে ঘটনাটা? এটা আজকে সকালে 6টার সময়, সেটা জানে। এখন আপনারা আছেন তারা যাতে মুক্তি দিয়ে দেয়, ছেলের বেল দিয়ে দেয়। ছেলে বেলের কথা বাদ দাও না, মানে সবরে কথা হইছে দূর। তোমরা সরকার সে কমপ্লেন দূর দেওয়া হইছে যে হে বেটা তো নির্দোষ, যে দোষী পুলা দোষী, তুমি পুলার রাখা সারা খাবারে তাদের কুকচং ত্রিপুরা হাসতেও ন মাই পাতিমুর পাতিও যে পাতিমুর বেলে খেম মালাং চারও তামনি হিনবা চায়াত एबा क्राइम आबो आसुनो बाङि तंखा आबनो हामब्रानो बागै पुलिस रक जेसे कबमा तंगिबो बाक्सानो बा कात्रि मानो बाक्सानो बा इंको कात्रि मायानो गोबां एबा जोंजाल क्लाइनिनो गोबां फियाबा चिनि तिप्रासानि कगो साजागमा तंमनि मामला ताकादि खिलंसे कादि नै फियाबा चिनि बररक आसुकनो ताबुक मामला कावै तंगो फियाबा काफानो जेतिखे ओङै तंखा आरो तामसानाय बाक्साबा रां गोनां रां बायपायो बाक्साबा रां खोरै गुबै दंफानो चेनो आबाहेराव दंमा जोंजालै दङ आरो बिसिङाव आं नरनो काय सामानि कगुंखा जोंनि बरक जतनि साय जोंजालक्लाय दंमानि साल बुरुं बुरुं जसके पानो कक्टमा तामो खानाय हिगाके नरक एक्सिडेन्ट नंमानि मालखुं थुदैमानि ताय कायसा आं गाका सिकक मानि खगलायमानि ताय कायसा आं फेक जांनाय मानै एबा ड्राग्स इया गाकाय ताय तामो गलायमानि तामो रिफ्रिक लाइमानि इयाकेबा बोलायमानि कक्टमा त्रिपुरा हानि आमाय कक्टमानि बिसिङो जे कक्टमा जतन साय जोंनो देरानै दंखा बंखा मालखुं एक्सिडेन्ट दंलायमानि आरो नि बिसिङो बाबैसा फासिं निजे चालनाय बतो दुखु मानो न ताय जे थुताय जांनाय बनिबो लांबाचौ केवबा खरां माइखा केवबा कमपां माइखा केवबा थैका केवबा गाहामनि हामियाङै थांखा आमाय इंमानि बागैनि सिनि तामो आजिमुं जे ताबुक बर खरकसा मास जे रां आदि दङ 15,000 20,000 बतिनि याकुं हामियां थांखा बा थै थांखा आर इनकाम बन्दङै थांखा काजेनो अरताम नुक थांखा चिनि जे ग्रुप जे आजिमानि आबो किसावै थाङो आजि मुं किसा माने तामो निनि जे पाइमानि पाइजकमानि आबो किसाङै थाङो निनि नै नगो जे नांमानि माने करिं मान थाङो माने न नि नकनि डेभलपमेन्ट खसरै थाङो ये ओबहाय जों जालक लाइ दङ कायसा कक्टमा सावनो बेलायखे खा साजांनाय ते वानामा सिंसा कक्टमा आ कक्टमा हंकाय खरकसा मर्निं वाक खालायनानि हनै फुङो अंखरफुरो अटो मालखुमाय थुताय खालाय जागै नखा सालथाम नि उलखेनो लांमा चमानि कक्टमा बाय बेलायखेनो ताबुक तुंफ्लालायजाक हम उंलायजाक पातिमुंखा आगरतलानि नन्दनगरामसाय कक्टमाव सायमानखा थांनाय 23 तारिख जुन दिनै तो 29 तारिख जुन थांनाय 23 तारिख जुन फुङा सिरि मर्निं वाक खायनो हनै अंखर जामानि नन्दनगरनो बिनि नक खिरुद देबबर्मा ताखुगकरा खिरुद देबबर्मा बिनि बिहिग्न लगियति मर्निं वाक खालायनायनि अंखरमानि फियाबा ओ डन बस्को स्कुल बसकाङनो अटो मालखुं खुगजाबाय थुताय कालांजागो थुताय कालाङै आरो न कलायनाय इंगो काफ्रावै दंखा फियाबा आ फुङा सिरो तो गारि रक बास गोबां करै इंगा बरक बास गोबां करै इंगे केफानो बनो गरक तो नारगलिया फुतरो किन्तु बिहिक नो पालामालिया ngै yang सिरिगै पाइथाक जरा बनो जिबि सागनाय जगत लाङै थांजागमानि जिबि सागनाय जगत लाङै थांका केनो नखा साल बोसोर तंखा 23 तारिख केनो 24 तारिख का आईसीयू मतलांखा कगलाम माया केनो ताबो 24 तारिख नि सिमितिनि 29 तारिख ना मिया 28 तारिख 4:30 जराव हंगा केनो
संसार याकारि थांजा जाखा इनकेनो tabuk taitang samung tongko je thutainai otu bono tu sirna nangnai phiaba aboni bisingo je tabuk 23 tariko se ঘটনা angmaba borok 25 tarikono case rikha NCC thanao bir nukhuni borok khirut debormani nukhuni borok inke case rimani a je case rimani 24 ঘন্টানি bisingono o otono romkha NCC thanani police phiaba engko aro to tongo tabo GBD kaisa phari botongo a phari bono rommani kok tam himba aro CCTV tongo tai bong je system police ni romnani system tongmani bai rom laikha ge tabo rommani bisingo phano bono tabo bail rejakhni khnao je rom jagnai paithak jora kok mama jora tei boni ayung kha oni tripura bono tabo chung taisa baskango to kok phunai phiaba ok pati mung tawk se jortei তিনি গথৈতলাং নাইমানি পরে বেলাই খেখা খামজাক লাইখা আমচাই লুকুরক তামনি হিমবা ক্ষীরুদ দেবর্মা খরচা নন্দন নগর বেলাইখে কাহাম বরক টংমানি তাই ব বিশাল গড়নি LIC হাবানগ কুসুক কুসুক পোস্টনো সেবক খাই টংমানি বিসি 55 উমর ব সংসার ইয়াকার থাংজাখা বসাজাক খরক নই তাই বিহি খরক থানো ইয়াকারি সংসার ইয়াকার থাংমাবাই বেলাইখে খা খামজাক লাইখা তাবুক নাসিং লাইজাক বরক জাস্টিস খানানি আগ্রাদি थैनाय नुखुंनि बरंनि खुगो अ पार्टी बनोतै कब ঠিক আপনি বিসিমন আছে আং খবর মানকা আং খবর মানে লগে লগে না হসপিটাল খাই সকাই তো খাই সকাই নাইবা রোগী একবারে মানে খুব সিরিয়াস কন্ডিশন অক্সিজেন থাবা যা স্যালাইন গজা কোনো সেন্স করে ব্লিডিং যা আবাই বন্ধ থাকে তো এরপরে ডাক্তার অনেক যা মানসা করবার চেষ্টা খাইতা তো খাইমান পরে হয় পুরো সিটি স্ক্যান রাখতে রাখা সিটি স্ক্যান খাই তাই রিপোর্ট নুকজাকা দিন খুব মানে ফ্রিজম হই থাকা তো আর পরে কাম কাকার আরনে হইতে ICU রাখার জায়গা তাই আপু মানে ঘটনা আঙ্কাই মানতে তেইস্করি তো ICU মিয়া জরা সংখ্যা মিয়া অনেক চেষ্টা খাইমানি পরে ফলে বন হয়তো কোনো সাকসেসফুলি খাইমারা গিয়া মালিয়া মিয়া সারিকনি প্রায় 4:30 বা 5টা বিসিঙ্গ দিনে লাংওয়া থাকা আর লাংওয়া সমানি ন আর পরে কাম কোনো মর্গ তনিকা দেড়গুড়ি তো দেড়গুড়ি তন্মনে পরে তাবো কুকা পোস্টমর্টম সামিনে পাবে ও জায়গা 2000 এখন তাহলে বড় পোস্টমর্টম প্রসেস চলি দङ अब हाइटे जाबन पर्छ अब सबै तापसे जरते नर कि अब नति केस रक देखले कोन यस FIR काजा थानाव जेदिन गतरा अंग आदिन छ FIR काजा ये जे फेरि कलाक माने बरो रम जाका छ अब हुका अंकै ताव कन्फर्म याको पुलिस का बसन अफिसियली कोनो इन्फर्मेसन जेहेतु मालखुं बाय अतो मालखुं बासे थुता जगो के अतो मालखुं न चीज देखाका पुलिस ने बखते अब ताव पुलिस न खति अफिसियली आको इन्फर्मेसन माया तो बरो ने आशा छ जे कोनो ठीक लागि ini mau gaya kiri bo kami ni kami hingga ini para hingga skip juga kontrol para atau kustodi sudah pungga ujung nak tangan ni andar je cheese khamane kono borong nor je thana case khamane case number nor police ok saka case number obisya apa ani thani kira temasan thani tongino na ani jama ke ini ni bersama kita masa din thani kita bertiga setengah theinai let ni tam kala apa ani dara ani Karena mungkin gimana karang bekas saya merasa baik ya. Gimana karena mungkin ini pokok di brand ada brandnya murah di jumlah. Kuno fata hasri aku telung kuno plan mana ya nak? Oleh yang khusus jasa kerja, jasa kerja pun semua orang tahu nama apa itu pemain ya pun cukup mana. Oleh yang jasa kerja. Ni sini mungkin? Angkai sebut dapur mah, buat ini bukan.
আমি এখন পুলিশ তার বসে অফিসিয়ালি কোনো ইনফরমেশন যেহেতু মালখং বাই অত মালখং বাইছে থুতাই জাগো কে অত মালখং না চিজ দেখাকা পুলিশ নেই বখাতে ও ওয়ান ওয়া সিংসা পাতি মুঙ্গো সাইমানকা যে 23 তারিখ যে ঘটনা আংমানি থুতাই কালাঙ্গै বন থুই চাচার রং খাंखेन जीवित लांखा आरो बिसिगोर बन नकनि बरक एनसीसी थानाव केस खलाइखा ओंखाय केस खलाइमानि अटोनि नाम्बार के TR01 F3712 अ नाम्बार अ नाम्बारनि अट मालखुंनो ओंखाय पुलिस तो साखा तावसो जति कैमराव साया कोपानो चिनि कक्टमा थुमनाय साइ खानारका 24 घन्टानि बिसिगोन रम खानै ताबो माजरा तामु माननो अब तो जरान कक सानाय फियाबा अ पाति मुंगो तिनि बेलाइखे जीबीओ पोस्टमर्टेम खालामनाय यागलो खेनो बनो अरो आगरतला कदमतलिओ LIC अफिस बसकांगो tlang जाखा पाइथाकनाय रेगलायखा LIC नि स्टाफ रक आबनि यागलो खेनो नन्दननगर बिननगर tlangै पाइथाकनि सामुं तांलायखा नखुंनि बरक ओंखाय अ पाति मुंगनति बेलाइखे खा खामजाखा अफिसनि स्टाफ रक बहायनो साइ खानारखा बरनि बखा ओ बेलाइखे खा खामजागमानि क बहाय बरक बेलाइखेनो कम बरक काहाम न हुनै अबखाय जों बरक काहाम हुनै सामानि कलगो अब जों सावहाया बरनि जे अफिसियेल स्टाफ न सावो ताइ अर नन्दनगर बंनि ननि बरक न सावो जे अफिसियेल स्टाफ बेलाइखेनो काहाम हुनै सावि खानारखा आबनि यागलो बिनि नगो ताबुक बसाज खरक नै ताइ बिहि खरकसा बरब आसुमसा फेरांकक बै थैमाहाय नखुङो बाइक लाइखा नखा ताइ जे बुफानो आसुमसा बाखे थैमानि नगैनाय पाला तो आसुम मानलिया न तो फानो फिनांनि कगवान सुबै बेलाइखेनो काबलाइखा बाहायके बनो करै तंलायनि नै अमाहाय हालगो ताबुक बिचार ताम खाइनो बिचार सानै दङ बरक ताइ जे बनो बोथारनायनो सय माजरा मारनाय होननायै इनके अ कक तमानि बिसिंतै सिनि बावैसा फासिं सोसाइटिओ हजाक टंथाय मालखुं जेफ्रुबो थुताय रेफैमानो निजि चालगै एक्सिडेंट मातो दङनो दङ निजि हिमै दङनि जरा लागा थाङै थुताय रिहके मालखुं बेलाखे बाङै दंखा आगरतलावो ताइ मालखुं अबाके हुस करिखे चालगमानि बै बरंनि लांबाबो चवै दङ अब जोंनि बागै थिनांनि बागै बेलाखे हामिया कायसा पातिमुं अमहायरगनि याकागै तंनानि नांनाय खेल तंनानि नांनाय नगनि नंखरखना हजाक मा तंथाय अबहायनो कायसा मेसेज ताइ अबहायरगनो याकागनानि बागै स्मार्ट सिटी हायङै तंमनि जागाव CCTV रइ तंम जागाव जास्टिस जतिनो माना नांनाय तामनि हिमबा आमहाय जदि तमुनो जास्टिस माया गांके अबहाय स्मार्ट सिटी ओ CCTV रइ लामा नायखलै तंमनि कोनो मिनिं तंनायगला हायनि तंमय खानुगा सिरागलो करक ताबुक जास्टिस तिनाय बरक हिमलाय जा खबर दाते बखोक्सं तिनि याफाव चिरिदाय जरान कक पानाव तो कक्टमा आसुनो खनाताइसा कुबनि कक्टमा तुबुई मालाय फैनाय हिनि कसारि अर्न बाजासिबानो जतना हामबाय जरान कक पानाना हामजागे पुलिस पाइथाक जरा नाय तमनि बागै